Wendo menafa, wendo menafa, wendo menafa, wendo menafa onu iwa mi ton eno kendo wendo me ko wowe. Asupasiko edona no mo. Ndewute jijo kaka. Oyin ko do elo. Taji ni medio. Ina tempo ka buna ba kamere. Bona no do. Nu iwa elo. Minano pondo ba vinu peno. Poti viji wewe. Bavi nous prenons pour TV contre mi dodo nous mi kudo lewe nous gan kole ho bo mi kole wa sek ple do nous iwa mi ton wendo mena fasin agbasa nous iwa mi ton wendo mena fa egbeton ena kendo hota dagbe de u hota ewe nous iwa mi ton na kendo ewenyi azo de ekmonu kumenu sunu do wendo mele azo de ekmonu kumenu sunu do wendo mele nkota dagbe ijiwe minjorona kendo do no wiwa mi tome gbadan dione na do gbaje menu kota le nkoton nkana yi mewesin jononu mi dide mi ko tungbon nyedopono eno no wiwa kan egbedion nu jononu kon tonde na yi nu mi on ewenyi lengbo plateau cheton Victorin eso ni me bubude do tomi me fia lengbo plateau de sin kon yilo nu mi dion enyi lengbo plateau do agun mies persévérance ay la wa jeton di we de lengbo plateau do nu mi enyo mewe god sin jono na yinu mi on ewenyi noye Ernestine Alokpe mauzo wato eni noye do nu mi lomo do nu mi enyo jono che wene le kponye kpo na tite hota onu mi bo mi na mon kunu de nu gandi edo mon kambio che nu kono konton azon do po ena yi lengbo hoto cheton Victoringon no kambio nu konton ewe indo edo mi do kodo edimba mi do hota onyi azo de kponu kumenu sunu do wendo meon endo mi do mu pa po won me supo na mon kunu de wa mi ti me nu eyi lodo azo de yin sunu ton do wendo meon mi ti me pere bonu be do mi pon edinle o yi na mon kunu de ho azon lo podogo mi le do gbe nu wendo me na fa si no wiwa elo me no gbavi bombo eto comme no pon mi no do to mi le bi sese do wendo me eto clan fa dandan do yin ko Jesus ton me amen no gbo sunu azode tin dandan mo yan zoton do wendo me londe o to de bo yin sunu no kan zo sunu ton we no do na blo bo wendo ton na fa no do na blo bo wendo ton na do yeyi no do na blo clear di sunu do sunu koli bo ko ya gbe be fina do na tun do sunu do ko lo gbe yo ewe no pataki yin azo e kan sunu do wendo mele endo mi ko je iji bo je ho me iji o mi na gba je me na mla tede ji de je de gudo enyo ira tenu mi lengbo hoto no ye Ernestine lengbo hoto timi dini do azo e yin sun ton do wendo mele o ne yin mo itimenu mi amo mbado mi dele o mi na do nu mo koton le pede ranu me do mi kun edin do wendo me na fa sinu wiwa lo ji din le o mi na ka de yin azo asuton do wendo me sunu de yin ta o azo de yin ton do wendo me le o mi do ra pede nu mi bonu me do mi kun ele o ye ni se Jesus do nu mi amen azo de kun pla sunu do wendo me o ewe do mi o tun do ho me zo yonu ton we yin amonu wendo na fa sunu do afodi dede le ewe yin do ndudu do na ha do ho sa do ndudu ha do ho sa evivia ni ndudu do ho sa bo azome yi vileton do nu kun pe de uwe o wendo o me o fifa na tin do gwen we ilin fi kako bo mo lin fi bo da obodu e gali kako e mo gali e mo molukun bo fi esin bo viledun bo goho e te ku je mbe mana se we ya e te ku je mana inu kan e te ku je wendo mana fa e o e de ya
àmọ́ nu papa wa dé alọ si azɔ ene lɛ mɛ o ewɛ eno wa vɛ o ŋu nu ekun kpla nuɖuɖu ɖo xɔsa azɔ me yi vilɛ tɔ ena va nukun do vilɛ bɔn vilɛ na mɔ tɛ bɔn na to dɔ a eo gbɛ lɔ mɛ de mi wa eyi mi di sa wa kpɔn ya nunyawuli de tu ɛ mi wa mi do na tumɔ Jesu do nu mi. Ina tenu mi dandan me on mondo mauzo wato de sunado khodele do akpa kambio do po ton kwe edo sunu do wendo me on azode yin ton le o mi dere su mi do dele ranu mi bonu todo mi tole nisi no boy dide mama mi ton enesin ko dodo so ken khode do bo igbe na do moji boka do dido do me jile do na sesin ko no khode do le bi sese o ezize kle do sunu nyinyi kabi asu nyinyi do wendo me on akpo mewe no yan sude akpo mewe no yan sude me de ni ma ble me de do ajan sunu bo ko to ya pe jimla wa so to ganji o akpo to me o era edo na de nton sunu e me de nton a lo amodo ni fi ko na kan do kame o gali na ran ni fi na ran kwewe no do nu mele blo do John Church mi tole gege timbo e no e jan dasi yo e no verse le danyon ko bo ja imloji o enyon nu a e a jina danyon nu o a pon do ape wade jibo adala po me arun de nton a lo nyonu lo podo tele o we na da sublen a sudo kwento me o kwe we yin mo nu kwe ma ti ton we a o no e do mi de bo e po le bi sese e na kan tagba wa akpo me we no yin sunu de e we zombo e do sunu do na no wa nu e do no yi wa zo mi na no mokwe no mokwe bo kwe gbe wa e jan we o do dandan me azɔ de nye yetan ena pe no ko nka do mo tso nka jan te de kholopo ji nu yen pon lo bible do nu mi do sunu po do nyonu po ye me wele lo po eyin do ma o sinu ko eno jobo eno do mi ma e do bon azɔ le we sunu ton azɔ le we nyonu ton ye no mi mo ene o ye yigbe na di anu yen no do pon ri sunu po nyonu po do po no e u me lo po si ku pe blan blo bo we do na fa no ene le jiwe me lo polo pona no panu kon mi mo de mama mi to do ko je do ko gbe zo e ko tno nyonu ton we ti wa kale do mo do to me ando de alo fi ando de le na gbelu e bla do mem ko gbe zo do fino de suwo nyonu no blo de bo sunu de sunu blo de me won no man blo we mi ko in lo po bodo ko yo gbe e si je egbe di mama we le unu vile mo ka mo do mama jambo na da to kan yen su papa ren na leze vile fe bo le una un ene ko enu yan de we a eno ma ko gbe si azo pere blo e kind of de wa blo podo mama popo go alo ni o e jeso mama na no jije ma do bon papa we no blo ile o we de fodo ri do bi blo e po won fi ho no asin go de one e do na manzo nu papa ne me e na manzo nu papa na no wa ndele mo na do no re ko me wan siton bo do no go alo no asi do wento o me we de mo na je nyonu o azo lo kan fran ya mi ton le o mi me no mi ton le o mi no je tagba gege no mi ton le o ye no wazo gege but soon de kat no e onye kula si che polo po emi yin fi wa mo do nyonu do tagba jede we o bo mo do nyonu do kan ho ti tengbe ton e kan le jijan di bo John le bi do koje ni ya papa de le no blomo nyonu o je na blobi e jijan ye go si anzo me o e jijan bo ta tele bo télécommande alo me e ye do Judas suivre e do France 24 pon we but no le je pon ye de di bo nyonu we na khobodu e o e a mo asito do mo ba do tagba jawe wo su pon do ndele ka pe po fine mo re na go alo pele ni ya ene le bi sese biblo me o e do yin lo po do no yan zo sunu ton do we do me le me ena telu bi do o mi ton e vivi si se nu mi town do mi gbaje men le bode papa na wa lo gonu mama gbon so kudo ben bi ko tumbo do nyonu we no blo kwegbe zo ene le ka do motuo de mi ko yin do po utuo e be zo bona jijan yin bo we go chill na do to meje na do fifon e na da ije na do techi we a kun na go alo ni do apa de we amo ene we kana zo bona do e papa we no dan o papa we no le onu vile zanzan tu no ya zo me mana ja zo manu papa ji o eno mo bo vivia ena chenu mi no Ernestine mi do ga azo enyi sunu do wendo me leo mi do ga dedi di onyeri yansi bo do wendo me azo tele we kanyi asucheton panu konye me nyi asiton pataki Jésus donne amen. Nous me prend Genèse 2 verset 18.
Maudo, minablo, alogoto nous sunu. Nous bois mi akpon Genèse 2, 22. Ebloni nous bo. Bade mo. Evleo. Eka nous trolo edo nyende soudie. Nous wede suwa do ve nous wede suwa. Wede suwa na saya nous wede suwa. Wede suwa ana ho wede suwa. Wede suwa ne ana he wede su no gbon. De ana he wede su no gbon. Mo we an si to egbon ni. Jésus do nu mi. Ira tenu mi. Lengbo koto Victorin. Dion mama kendo azoe sunu do na wa. Panu kon siton. Dion vilene finene. Azo tele ka do dan membo. Di medito don won. De ma oblo fenu nu mi. Boze violet gon diti yo. Azo de tele wen yan zobo dan meon. Ndo nan blo nou vilesi nou konyeyi. Nou vilesi dagbe. Yo vodo vilesi épanouissement. De tele wen yan zobo kon kuncheme. Pan kon viene le. Ene azo sunu ton nou konton we no ja nso ke nou ko mama mi ton do na lete de jiblan don jire. Akrono bio don jire. Lo wanyi akrono bio mi don mi do no asemiton. No tite gbe de we yin bo yin don de bo no do no floji we a. En don no floji sin ko we a. De we yin bo no zedo walome. E no zedo zizame. Ono e klan zenyon dote. Bona nyi wana de do de ne o. No yin bo eno do kan khode we do zanko do kezepo. Bo no ho do me no ni do si ku mo tembo fa. E kayin mo lo bon kayin wa no asi yo. E mi do flen ba ko no do no mi bo jigba bi o ko yo gbe. Bo mi je vijiji yo. Endo ina jivi kan ko me pelelele bo pi pon ton na glowe a. No edo tadi o no mi jivi yo. Mi do na pon. Mi do na pon vile blan de edo aliji. Pon ede pon no konton wen do. Mi do na pon yedo aklu no de mi yi se o si aliji. Mi do na pon edo aklu no gbero to si aliji do kesi di si ma o to si aliji. Ba na tu no viene le do na tu na je ke aklu no gbero to me bi sese na di kesi si don le bi sese wiwa me o. Nou we go mi do na waite mi do na ze edo azome. Ba na ya azome. Kaka de tenton me vie taton bobo na sewe ma o. Kwa debo mi na zando tout temps et donado zizando vie lo we kaka bo vie na yi plon di ayi ala vobo yi plon de no yi le bibo je de si no e kamodo taton me ma bo a bo azome yi o e je gugule ji we zedo azo plon hosa ni plon de bo ton wi wa bo blo me de do hodo azambi de bo no bo ho ne kan ko titembe e wa ndo no amaze vie do azome bo vito ele e azome bo ton de nyo wa bo blo anu ate ko e kun gba bo gba we bo jodonu ye o no ma ya so me anu de we ze kwe gege bo kho bo ze kwe gege bo gba na e na sa pocho nu tombelandu kabi e na ko we na no bo abe akodokun bo abe hun e pon de tero nu mo kwe o vio ma zando tout temps ni azome bo yin de ma do ponle na ni tunde bo yon blo bo so eja e de souriant e na ko e kun gba mla gba kwe na bide nu ede amono ma blog bon mo ngba kwe da nu ye ko e kun gba da nu ye ba ka zan ko to vio bo ya zome bo yonde wa bo plombo inu kan we ne no ya bloda ni on e si do no de si gbenadu ya won mi do na plon vile do aklu no si anloji bo na level plon ye bo e do na ya zome bo sewe ma bo plon nu ta to ma sewe ma ekran ton azo mo na yon wa dandan Ina tenu mi no ye Ernestine e kasi wa membo azo enyi papa ton azo enyi sunu ton do wendomeo nyonu ente kana je kaka wo nyonu na ajazo mo ko ton waji do wendome no kasi ku no mo do wendome Jésus donu mi. Amen. Wendo de me nyonu e no blo nu bi. E na sun hokwe. Vile na ya zo me yewe. Vile na du no yewe. Papa do nde bu kan bi owe. Wendo eni o me o fifa no de ya. Do ete utu de gosi wa hi no de. Boy tele no henu mo ko ton wa. Taun bona gbaje metonu mi. Bible donne mi dans Genèse 2 verset 24 do. Sunna jo toton po no topo do. Bona indo popo ra si tonpo. Eyin do ayin sunu no do fitegbe. Ba ma se honkan. When do wa pass do ko mi sin do po a. Tant que mi ma indo po a. Vile si se plan a. Vile si do nu kon yi a.
nous balé de vie mi ton ni so vie si hunya do ete tu gbe we no plan via we nu gbe ma o se hon kan ando ho de no tie do ejen viona se no tu e ko plan we ko yi me ho ba lo de plan we na so ejen plan na gbon de egbedian eyan atehwe o anale don edowu eyin nu kun vivant se ha enale vetolinuwe ale jonu kun vivant do enale vetolinuwe don dile mewe no no bononyo ne ka no dile megbon de avanu kun de o anale don edowu eyin ahwe o anale don edowu eyin do jere aloro po janse mna to pon na amo we nu papa mako se hon kan boporo meji to meji no ton lesin kanu o enado emi kunduna kende wo bo ho e meton le do enado ade meme do le bodo le no heavy gbon di e ho do tanti di o se we nu we vanu kundo vi bodo vi lo gbomo blo no blo mo a me le vran to ma lo koi ba wi do je don e da inu o we asko se klon to na klon via e vi o je mo se ye na je to wunji ena modo je mi te wa nje dodin grandma mi ton fere ma ihwe 2000 grandpa mi ton fere ma ihwe 2000 atabi mi ton fere ma ihwe 2000 we ne nu so no e bale do fi to eniyan violence si hunyin a we no ajo agban bi to ko jinu mama bo mama do nu bi blowe o apo na je di doeji eyin do je eyin vlavo sinu enyo amo ahuzu tegbe sinu o amoro hun do enele o memasi dire dido apotokun ewe no we do enele de enyonu na zede we bona toju asutan amo me toju de no fine ya kaka para do wa baba jabjadon sunu tanti we de soro tanu papa be to le galo me ero kwegbe ya adiba wa de kwegbe ibande wa we nu vile do fine bo ma lo di don papa do ibande wa o oni papa na kan bra togbe vile na do ibande wa do ita tu mono itono do be no se o ni alo igbo via mono no nu me o we no du nyade wuli ndo gbeda lo be bo kan bi o ta lu no podo ero gbe akabi oku ero gbe pe ro ku po alo tu emewe de nu hwendo tu na do nu kon yi nu hwendo tu na fa nu vitole na se tonu o papa e da lo tu eme mama na su ko bona do nu bi vile na se ya fidèle non si amo zande na leje to hunji amo gwe na ese papa sin keke gbele abi ese moto to si abi ese gbeton le o ah e ko bi ogome wa gwin wudo hwen do me o sunu wanyita sunu wezi ache pipa na bondo do fi gbete gbedie do sunu de a hwen do tu egbon anawaju akonta ton so ma vesi do nuya wa indo kere si akonta jogbe aja o do ezewe gan do hwen do mewe bode ezewe gan de a vile gbon de a situ egbon anajo akonta ton so no mi tun lo so mi do akonta na jo mi na to de mi na hwen do mi ton gbon gbe na mo ten bo na yan mana mi pon de udo po wenu ev do atiku sise o bo je na dambe du o wenu ma wa di pa me ma kan de bi o ev ne amo adamu eyo do ete to yewe zi ate pipa jona ate pipa edo sun lesi yewe nyita mi menyon le yan logoto ni ye hu eni se hon kan de bible no jo to epo no to epo do yan na sun yewe ya eyan na do me ma sigbe ni yewe ya e o amondele de o asosi ya do ton ndele de o yesi wa hon to tembo na ken de wa no ye de ma do fine da nu adasi o hen di akala hen sin touch of no chi of le de bo da si bo hen bo hon do ton fa ganji to ba to kade bo to ro gbe no ro gbe ba da si be si wu hen a do te tu ese hon kan nu na level inu kon pade bona do fo hote o e te do de be ro hon kan sisen e na do mama che do papa che do ndi ablo ni o na i do nu mama che baya da yan e no na hikwe mama bo de ko da wa da yan e ko venu mama o be ye ko ro ai ha ba na do de we sin hosa me le te no zan wa lo ta mondo fi che si da si ya e da si on we no na mi o so ti level na mi ya bo ni o no do agwan ni o no do fine me na do ah no fo che no blo nu mi o ni da si yo ah e o
eso si wa blo nu mi ado na je ho sa pe nu kun uji yen o je ta wa je ken lo po utu wo de he asitan si ho wa na do yan ne wa dane a nu vo no po wo lo aje do ti de agban tonton e de su o e na blo mo bla de agban tonton sunu ase hon kan a o se hon kan nu ase hon kan ta gba de bu te lo hon do tu emi o we de su e we na do but mi mewele o FIFA na mo 13 Jesus donu mi enatenu mi no Ernestina lengbo khoto Victorin endo e kawa je bonu wachi mo do hwen do me bo azo enyi sunu oton do hwen do me o jonu wa je azo ne o waji o tito de mauze do hwen do me ma do ordre tito de mauze do hwen do me bonu na no ganji o endo azo enyi sunu oton jonu wa ze azo mo nkoton bo je wi waji o no lekan sana no ganji do hwen do me a eyon enatenu mi bo le po do holopo do we ordre tito mi gewe no nu towe no edo tajibo inu pataki o ewe da supa sipo ini tundo mi la kan gbedopo mi la kan alodopo mi la renwe domiton bon no u me lo polopo pe u bona wa o ni wa no hwen do ni do fa no vilain si ku setonu ete dogbe njabo domo hwen do de la metin di bo sunu o eye o eno sieni de budo ede su mem ni no adoro sabo clock ganu kwa sitan po wa lo sunu ene o wecho eye wa subo dasi o no ton ponle de eno clock ganu ntoni mi onu klo moja ko che we a no ponle famille me su de ponle de no clock ganu eno wa kwegbezo vla fo mem no ton ji eji yonu an bo sun vile eno ponle ye do yonu si an loji mi mo me mo ko ton no wa dasi o na do gwa no asitan ekunle agbade bla pen wa ene ena sieni a amo yan vie no eton ji eji yonu na bi de fine be ge o sun no wa kwegbezo abo yi eje no de o mi na mo me ko ton wa dasi o ena sieni be na do gwa lo no sunu do ado do no asitan do ado kwesa o e wa no fie me lo polopo bon fie mi yi plonde ko egbe mi sude de to mi ton le plon mi mo mede toton et dasi gege bono nyana humbono do asiton khoe vie no khoe ne sabo sudo sunu me do nyonu me mi na mo walo eno do zizi do ejira sun pe force mais nous deleti be ma do setonu yebo plon ya won we so yen mo donje tito de jin lopolopo na ido no ero taji no no aja dasi to blan dasu o pon ganji chere ton bo pon fiye gosiyan me gosin le do ko egbe gosiyan me gosin le sin walo na tondo walo tome bado na pon ne ganji wa cho edida ma mo yen to wo do de di no tun do mo do di bon sunu o endo a check pipa ton we ren bu ame amo efa o somo bo me no degbe bo vile no kwikwe yan nu o bo mi kasi ene dia mi si do hiya we lo yan nu o fi de ye no bo su o etno eno zen lo polo do nu si temewe sunu o nye pe gbeto mi ko da azambi be do nu ye ta no je si gbegbe ji emi le to mi le to po no mi ton po ye kun zi alo 2000 pon ka bo mi do ko de mi do fun o mi mo me ne di o gbeto zobo amanu de holo po do ni no vo bi le eno vo wa tino zi afosi come ene sunu tanti bo amono fi esu de we lo ama ezenu bi do ke ye na bo eno suko ya no do jiton lo ete zi alo ene ku ko mi pon le o mo do ai yan vie ko jo ho da de ya nu gbon ka mo do wa lo ton me mi mo me mo ko ton no ye dasi yo mi mo nu ku je do edo viton le jiwe o ekula no gbere blan zi alo do viji gidigidi o lo ezi alo do jiton pon me nasi hu na no ajilo vile pe mi na mo nyonu onje na asiton na no do papa ne so ele vile bia bo ayi na no jilo vile ye to wo do de dimbo papa we no ko vile no wa no jilo ye amonu mama bia ko egbe yo vile lo polopo no tun do e na no ten ton me bleble ede inde no e wa kan zo sunu ton do wen do me njuna do njale ze ku pele deji me na do me jile sunu gege do no vi mi ton le tafu we do egbe bo no elo do azodo we mi o do dimbo do lo azo we do e no je wo no mi ton de le no e wa ide yo me eyin nu toto
un dablo to yan zo de wato e o papa na no go alo lo bo courant ko yo nyena no su amadia kabi le wale yo sunu gege timbo ndudu de vilain na du khosa e no jobi do to ko jinu yonu o bo treno na ki kwede ya ntun dawe de ye o no kho gbade ati lo po apegbe yo no e na du agbade o kaka gbade ati lo po la vo e kaya e si ro koko to nu e kaya yonu e na diable dan sunu boy na du gbade ati lo po na kabila vo no vile maman le mi poko lo ko mi po nsunu na du gbade o e va ki ru gbade ko wa boy ye o bo e mon bleu e bo yonu o e je no dan sunu be wa pon e no pe o li gan do gan me ni bo e no jijon ko blo du town boy wa je pe yonu do na bleu pe po bo kle da o bo ko do flen li gan gan no me no sunu do e un je de me bo jodo e un je de me bo da o to e ko jija bo kla lo bi bo la do bi ni sunu do hu mi de de be mo je kere e no na we la da sunu egbe awe a e wa yonu no do fi ata fu mi je o pe yin lo ka mo kwede lo ame mo kwede kaka blanda do gan kaka egbe ton mo bo da mi to e chi te bo dozun bo ho we so do hon to a bo do adu o na e do we so kwa la do we so kwa so mo go a kala sunu gege no ti mo no jono mi ton le do e na jila chuta do topa e na sanu gbo to home e na jianu gbo vome de wode ti vi no le vodo negbe lo vi ne ma su wa ne be si joto pe gbe a vi negbe agbanta e ji abo jila kaka no le ko ene o e je ni do dudu da na we dandan ko we kaka sunu o ame ko we go baba ko da so me ame o e klon gwe kabi e klon ka le bi kuna jonyo no do ba na da jo e bi na do ko me de tre no e do mo mi kuna jo do ba na do no wa bi na do ko e wu mi le o ko e mo e de do na zambi do ko e gbe bo sunu no be ko e wala do afokpa me na be ko wala do no glo be ya kaka e na fo zanzan gbe nyon asi do popo pro via tonpo e na ze pon ko dai ze pon ko dai be no bi le agbada no bi le sunu ale dun de me e dun lo pon ko me e o e so gbe a e do asi o e no wuli bonu hwen do meton bono rewe mai mo ado mon blog e na dire la vie era chenu mi no komi to yo senu mi tao e yo se tao bo e ifire le bo ko me hunyere su eyan e kado mo mi do kodo edion mi do kodo edo pa bo we wiwi o me o mi go jende me go si mi go amele gbo hoto ndo te fife eyan we wiwi o me o we wiwi ka kendo apade kwe bo vlavo e mi ze we mi ton le din bo ogun lo apade kwe o mi na mo be dozo gbejido de nyi azo sunu tono wendo meleo e khado fi mon koton lo wiwi o me a fi titengbe ton e tede jinu sunu ta ne bodo azo to di Ephésiens 5 verset 25 mi amro we o tede jibo nu mi kaka so 32 do don lo poge si hojen do wan lo mi mo no do mi de lo le bisese a wan jiwe jijon no ma yin wan no asito e a ama edo nu me do yin wan nu me gbon vona do eni yin wan nu me gege no do wan yin do nu floji me gege no ze wan yin ko bodo no do ajuru tona bodo no do we no khona bodo no blo slogan wan yin si ko yin mo wan yin o wa lo me we no de klede no yin wan no asite o ne klan do ni no pa vible jila nu di de mi dogbon ti o mi anu be ko bi anu azan bo yin anu be ton wala but they don't le jijon ba me tambo no do ahanu e bra do di dan ko do me no sa hando ba me le ko bra no san ko do yewu bo kan san do asi o wa kabi no san ko do koko ru gan ko me tangbe no we do na san ko do me we do na san ko do ganji o mi ga su mi tun ganji na je no mi tan le e wo yin no do nyonu debu de le bo yin kan ba de alo ton do tuton bo ko je o tuton ba fo dagbe o tuton je wa e o amo nyonu do tedi nyonu debu do gbe me fi bo nyina kan alo no no nyonu bo no tun o akanse alo to nyonu bo la ren ko e ko we e wa so bo de nbe ko che da yo ndo sunu yin asunyin yin apo me we de dion no eno anyina wa na jire devo timbo ndo sunu no gon wa ma yin no asiton ya nko do zan de di medeti do wa lo ton no na de kunu do fi lo tin lo mi na fi bla yon ko yon do bo na yin ko yon do to awutu o nyen asiyen ton wene ye de na blemia nye tonu de na nyonu de a dide sunde ti no nyonu na nyonu mlonu na yo bon nye tonu na nyonu aye ka tonu bi a mi mo do a ho fi na o edu a ho ta o edu a ho ti tembe lo nye de ma tonu na bo bi o e no bi o ta ngo cho ye no na e ye ka le tonu bi a
Bodion, Yamakatu Bibia, Yasuno na. Nka adokpe no aklu no. Maman dele do agume. Me ho dele e no se komi. Le mi la blogbon. Mi la blogbon bo ezon bo yeye no awuli no asimeto de no ablo no gbon. No enele lo polopo aje. I do no si gameji. My mo. Eyin do gwewe a. E kan do bana wuli boni an we a. Manyon wow. Manyon wa we. Nkulo wa ene ene. Nkulo mi do alo energy de a. Ezon bo yen do mo po nka mo no kru je odoje. Manyon wa no mesicho. Eno dogan kakabo. Lo manyon wa de le timbo yin manyon wa nyela kan. Mi dona de alo si me blatuna si meton. Nuwe no nane, nuwe no ne, bo no wulini, nuwe nyiwani no bo. Nuwe dona blo, bo home na wile bisese yo. Dona do biblo e. Lo no home hunyo no do kwento me. Bon nuwe adona blo le ado biblo e o. Wa so amon de we do sekwe, amon kwa de do sekwe to me. Yo no na kula we sekwe bele. Ena chanu mi lengbo hoto. Ko mi tono yon se taun. E yon no Ernestine. E ndo e kawaje bo vla bodo kwendo omeo. Suno do azoton wa we debua. Ntele we ka rion enan ji. Do kwendo ome. Ntele we rion enan jedo. Do kwendo ome. Wende azwe in sunu ton. Sunu makaro wiwa. Do ganton mewe. Jésus dormi. Amen. Oi pasteur Dieu. E so guy hati. Ba na go ho di kwede. Ho jo ho e. Sundele no deo to ho me no zan kwedi. Be no jai debu do kwegbe a. Bonyo no do kwegbe yo. E no do ve sewe po do file pe no ho ve do yi ho e. Bono ku go bi bono ti ya don. E wa kwegbe le na kwegbe alovo. E veu. E nyoro poa. No anyi sunu bodo mi kun ba do wa lo ene o. De ha do ho mi ton se we di o wa lo ene o. Nyonu debu yin la kan. Ado kan yin la situ eton mo do ho sa do ete otu. Ado le an wuli boni gbon ado blo we awe so ba mo do yin la kan. Je alo dapo meji pere bo pono je de pe ton mana ton anji. Eni o wa yi. Sunu de lenu de. Ba no bla konta kaka. De mi bleu mission fi fois passé me de la blo dio se domi. Bodo no vla voa surtout yo. Takiro pono zeda yin. Bo takiro po mi na dun de me sansan kaka po vile bi po kaka zana ku ba de suna le adu de me gbadanu o. Mama e ve we a ouve agbo pe mi. Mi de su mi pon. E ka je to ho be din na lu faro blo e. E vivia sun le mi. Mi wuli bonu mama le. Bono fifa li monten no wendo le me. Do ete utu no blo alo bo via modo no nume we no ebe no du. No blo mi di ebe file de su no blo. Enye ejivi sunu bodo mo blo we yo. E na modo mo e no blo. We no na dasi yo e de su na je mo blo ji. Bo ni na gbe kan den bo na dido. E vivia mi de mi do fi. Nu wendo le na monten fa. Mi do fi. Nu wendele na moten do yeyi mi do fi nu mi na moten do gbepli nu mi kan do gbepli yo e do de nu papa hun ni do nu mama e do de nu mama hun ni do nu papa nu mi me wele o mi ni yi do po me de ma hula ndo mende o e gbede onu hula do me no do po kaka ba dan no igbo me do to ho me be no we do kwa mo nkan ton da iwe a bo yin o ko ve do ho service tegbe a e wo yun tati e hoe e karo modi e so vivia e vivia mi kanu bi odin bodo Eyin sunu mado azo eyin ton wa wedo wendo ome a etelewe ka rin na ji no tewe ka rin na rin gble do wendo wu no na hen gble na supo do no endo jene mi toro mi de me bo me de no sukura ko me de no su hokwe voede mi toro mi de me bo egbedian papa do abo mama blo enyela sunu onyonu si ajodo lede a boya nu side dion takiro poju na duro seglado po ome ka ko zan ko yi taki wo mo taka ton mo e ko du ko kaka boko bi okweta me ewe sunle ran asiti eyun ajo wa ni adajo ni gbo medele bodo ido ajo no asi ton so na hikwe a ye sono na hikwea esu gwenu kwe ovo ka bo nyondela no zegbeta do nyonye si sadun wa
do asuche mo bon jenu se do hon to ji o e sono na hikwe a e sono kan lu na lu obi a nu kwe ovo cho ba no ja hikwe na ji na gba ojo nu bi to gbogbo na yin mo ni gbogbo na hikwe o e do mo vivi a nu eyin bo sunu apo to menu ahu bo yon no gwa lo ni nu yon no ma do nde wa we alo ne na si wa gwa lo nu egbon we nu amado a eni on blodo po nu do mi na yin do po do hwen do me o mina venu domine a eu nu ve domine o eno hen tagba wa amo me nyonu gegede bo du aho egbe do eto to asu eton eno kan de bi oye a ba ho je ko le bo ve do ai ha eton ji medele sinilin fe medele be tension do eto to nu edosin papa de o tu eyin papa do mo blowe o ve na hen o ve o supo din eno zombo vilesi azo me yo hono no ewu wenu me maka ya zo mo se we pede aboyan gudu ibi se o enyon a edo na yi bo na se we dion ajonu bi do ko jinu mama ne ma do aso me ko abojo na su wa ne vioti kwegbe wuzu nde go tegolo amo pa lo no to edi me no to edi evonde a de ane mo mi de ne no to e pon egbon mo o na o da lo go mewe o bo ze da zo mewe o nu eton egbedin na tomo nu we a e na yin tele nkan e na do o fluflu pewe a me gegede be ye no se we ganji amo imu alo gomna si aso me inu kan abe zemi jan kun we egbe ye do zemi jan kun we egbe be ye no do egbe do to ti we blow he me kweka hen ame nu ko system do pede we o ye na ko do fide mo na da so wa me zemi jan no kuku edin o ahokale je ko mi e no hen uve gege e zomba uve suporo to ome ezombo vile onu konde na inu kon gbon eno inu kon mo a eno gboye do coffee nu eno hegble onu supo eno henu gble gege wenu welo ayin meho blo nu kundo viwe do fi na wa na emi o bode ma mo bo na ya me de no je nu do vi etonji e ka sin vi owu a vi odo awe ai ma tu mi ne nko blo ni vo aka blo nde ni ya nko blo ni vo asi ton po vi ton po je tun etun mi ya akode ka de gbon hosa wede so aka tun wa atun lo de kun lo de dun vie mi ton o no atun lo so mi na du vie mi ton sin gbe mi na du vie mi ton sin le o egbedin wa na so ton dayin egbedin wa na blow dayin genu do de yo duna ama o nde dayin asi adu nde so a Jesus donu mi ena tenu mi no ye ne sin Jesus ni donu mi lomo dun sin emi nanu cambio mauzo wato Victorin e kasi kuwa jebo sunu e kodo jijo bo azo enye ton eno wa gandi do wendo me nyonu sin wa lo ezende do khosa kasi kuwa zon kakabo sunu awakame na wa tuntun be na do o ndo gando echo echidi e kun tunu mi odon magbo gboje onu ka ken na yin mo do wendo me nous mon coton na jo e we zon ba zon lo podogo levo do me jire ndo sunu podo nyonu podo po nous content we do mi do na klon mi dele na to mi dele ganji mi do na klon de nyonu do na klon de no to asu metongbon sunu do na klon de no to asi tongbon do na to asiche do na to asuche ete no yiwani ete no yiwana ete we no jejini ete we no bado ni blo ete me no ba lo no do mi de ne le dion e no go si wendo deji e mi na mo wendo de vo di mo no sunu mo ke ana ba si tante bible me la ke ana wendo de vo me a blo no mo koton azon lo po azon we yo a do ahoho tagba na be hun no mi dasu kabi mi do asi yo mi do na plon bona tun jijo asu cheton ete eno nyiwana ete no ba bo nu ene o ndo na wuli bonu yende bo nu de me no ba lo nu de ye no me no ba ewe anon biblo nu me o e ba na nyon no kunton me nu ahi ko vla fo we zelu bo da ni kwila kia son de tin di nu eze ko nu me o ye no ponde yon nu zan ko ogbon de zan ko ogbon de gérer ko ogbon nu e ka mo do e o me lo dion e no zan ko do gbanjo me e no zan do joro me we o e na je tagba ren waji mo lo po we no e mi ro dina je sunu na wuli bo na siton e we do sunu na no e na do acho no asi on sunu ze ko do na ze ko na siton do I blow down
Son na zekwe na kwa forme la na siton. Kabina mwa wuda gbede, kabina zekwe ni lo su blole. Wonde son no kado no ne blebo no mo don zekwe lu e ko di. Zekwe ni do. Ni tonu bono do. Bon no e ka do bo do e wa e do lo pobo ko si to ko me be bi se ko do lanja time. But no no wuli bo na mlo mla ganjia. Bravo ajakare do sa di we gbon fine o. Ena kan vodu. Kakara kare di sabo e bi o me o. Ena ja vo ene o. Wa no mo we bo no enye ze njeta gba bo mo ko bo zelo lo njo la siti on jo bulo do. Bo ena nyon kondo meme. Bon we de suo kanyon we de bulo do a. Ena dire la vie. Ena dire la vie. Ou e we zon bo dan me o. Nous e do biblo e wode letin do hwendo me nde letin do biblo e no nye utu do biblo e ndo biblo do no zoche de utu e ndo biblo no ye e no ni montembo do mo vivo ni do mo awa jije no khome ni do win we run no ma wuli bonu no bo blo di de ye no bagbon kabi ma ba dona bo pon do de na blo pon e lo diyan ami mo de mi do fi diyan sun de letin bo eno me nyondo da tunaje asuti ono yiwa nu leba nu mem nu ne no yiwa asuno no yiwa na nu ablo le o amodo home no hui sun de le no akwe le bo ko le vodo na ton efe bo e pon du de asiton da do tavo di na do bon ngole jo programme do no nu do tavo ji fi bodo wan de we o amodi e won tavo ji ton ma yin mo we a jo ina do e de su beto de kale ten du do tavo ji o e din bo gbonu kun to me de we o suno mo do bon e lo diyan na ton de gbe a do edunu to e na le adunu e adunu amamodi e amo e wuli bonu me de bua ama no ele no décourager sunu bo no bi to home e wa so ma mi na mo do apopie wa donde do premier pierre 3 me don dire noe a chodi do nyonu ton ni ma bonu ton kele o mi do na ze wa lo dagbe a lo dagbe le bo ze gonu no mi do biblo ele do pierre si we ma lo po me do apade bo kwe o e do mi do na ze nu nyu enzinzin gonu yise o kele pe a nu nyu enzinzin do na gona su pataki do mime yise no le agunvile amim sa itole me gbe o ngajon idondian lo nu gegeti bo eno ze pela do konu amisa eno ze pela do konu Jesus bo eno zo bo no imeto pe gbe na wa e glo kan flanyon ndele no bibla ma do limite no limite le mille akuno sinu komide ano akuno sinu ko ano no ko yen suton bo dian de ano no gbomo no so mo bo eno akuno sinu ko ka bo hugo bi bo come bi hu bo gla bo lande bu so do toko a aje ne bloji o ma bla Jezabel appel o me kabi am anje pe gbo ma we blaji do agaja ko gbe agawe a we de so do na buli bonu we de me la tonu le asuche no yiwana ndola no nyonu do ko de do mi do service versa ça dit e kan sunu bo kan nyonu no ayin sunu bo we bo wuli no sito we o e na pla we paradis no nyonu do bo wuli no asuton we o nyonu na sunu na jijan e se do bo de we jina iwa bo de do fide and de do fide bo ewe eno na me mono blole nyande we do le nyonu de wa mo emi bo kono we nyonu mo emi bo do mini wa bonu emi bo mi donu nyonu do ni tepo momo kini si an no sin pele bo do fun ton pele po wa bo na ro ni mi kan blole logbon e ko gbe do bo eze gbo bo se jonu kini bo kini wuli gbo bo dudu egbon go do tu fun pele bo fi an no sin ton pele bo ze nu bo kono pon e do ano si kini ton di enu ba tek mo mo wa e bo we ka wa yen go ma yen na wa bonu we bo we na pe asuto eji ya e o go si nu konche adua yi ka na pe asuto eji yo nu wa pe kini jibo yi ano si ton asuto we na glo ya mi me sun le o mi no gla wa bo blo sunu mi no jela sunu bo go yi mi ton fine me amo go yi mi ge ton do limit do asimi ton le don me de ni ma blame de pe ni me oni to gan e pe ni ahos ni kweno milliardaire nous était gla kaka bo jasi ton sinu kon nous nyonu ze jijo dagbe wa lo dagbe ni no me dagbe le bo do ze pe na jawe yo e pe e gla kaka ne e jefi na je o an se cheko joko to Ela chenu mi Jesus ni donu mi amen e no Ernestine dizane di on lengbo plateau etime nous réons et dans zombo sunu do wendo meon e na tutu an wakan meon e do hokpede si unu mi dion makabio mi do jemende e ndo jemende wendo meon sunu won fon azo yin ton e fon tegbe azo ton wa we o ne mo wa nyunu o kare na blogbon bonano do
no do kon la wa menu asuo bo so no do nblo le ru oku yo gbe wa ti nu tunu mi me edo mo ma gbe kan denu wa lo tele mo we nyun no yo na do bona do yo bodo na do encourager asuton bonu azoda gbe wa ku de do window me o ena le bo gbe kan denu bona le bo blodeji Jésus donne mi. Amen. Pasteur Jésus dormi. Mi kudo ho. Ho mi to ayo ser mi kanji. Lungbo pasteur do ho gegedi. Boro nyondo na wuli bonu ede. Nyonu. Dada te non vite, non te le ek mi pon mi ele. Mi wuli bonu mi de pede. Ete yin premier choix. Mi te kon bonu ni no meno komiton. Any as soon don't better be we. Better be. No don't blow no way. Bama tunia. Esa si leg bekan de noa. Tadio asumeton. Asumeton wa numeo. Eno tuni we. Me gege. Nou simbo sun do toto. Dwe tell tu. Ye tun. Kudoa. Asu eton le. Tun ye ibo henwani ye. Ba evo nou. Ye vo. Bon kaka jegbe somo de kon gbede ya. De mi jona uli alo ekpla mi diakones legon mama do po aganti. Diakones do po abonu plan mi we. Wora sutu e ma hon de wa gbede bonu ana vo nu o me. Ma vo nyi o e ha mi. Nsa u de no sa bien ten we sa ni chaki we. But de wa wo hon sa wo anu mi po won ndo nsa we ni over hidin. E blewe du bo sa nu we de ndo mo sin gbenengbe o. Somebody a. Someone sa wo de. E pe doko ku eneru. Somebody ka je gbe a. O no. Mi me yon le de so nu mi do nu wa gbe ma tunu mi a no venu mi ante. Ba tell to sunu asutero nu wa nu be amasi do vivi u tout ton. Nu abaro nu de wa nu mi we aso mi ton de ni gbe kan de nu o. Do vivi u tout ton ya u de. Tuni eglo npa han bo jini bo And was artiste. play no po pa han bo jini atu ye yi me atu an to town yente yo yente si hole ya me oh Jesus donwe ma ti na ba do te to me la le mo na ho de gu ga mo no ya blow do mo na vivi ni hu so en ha level ho de vo one way amo we awa no fi de pombo do nyande we e ma tuta u premier show na bo ho anu asitan be do abe okuta kanko sing belegbe o e samu atuta de pon tantan gbo Ete na mo ka na mo deni esu ade su bemba. o samu de a uno tele anu vlavo me de ko blo ere ne hu ni ma so blo me ma ka ko blo ere de a asutu ho de e tesi nti ma pon be ho anu we ya ude do bo lebena mauzo atodo tindo medele di no gbojo akamenu sun de ho no wa le pon be do pena so yin do fine abi de do ro popo na de na me bo asuton so mo nu oda sitan awa kameton na tutun era ti ni do nde ho wa yonu kuton me asan ba eze na me e ba na do wa ne ni abaro asu emi ton ni do yeye mi wu ni gbekan do asu e wa de do emi wu o do vivi u tuton tonu ni pa han bo jini asuti atunu me mao de sutu mo kon mi do po atun ye itaun mo de je mi gbon de njina to de we na to me e je mi taun de ndo le agbe ti le bien féliciter me atun ato me adomo ni na vivi ni hu me le te nda gbe mo no vivi na me te no pa be mo no vivi ni ya me te no do ye ton ba mo no vivi ni ya me mo nkan ton de ya do ye ya sutu ewu pa gbe nu asutu e bonu aso e wa ere o ni gbe kan denu Jesus donu mi Ena tenu mi kudo ho. Enyo koto mi ton gba vi nu pe no Port TV ton le mi mo ga me na mi on. Ga o me kodo vivo nu yiwe. Ho ka vivi di do kakabo. Ete juro nye lodo mi na do ho te do egbe zandia. Do jono mi ton le o. Ye di ho gwe a. Ye gbaje menu ho town. Bo kiji ava me na town bo e mon kunu je. Ho e kado mocho de gamezo we mi no wa utu o mi na to leko we hun gbadan diton esana
levo inu ko gan lea mina kambi ojo no mi ton le pohun do na be sin ma uzo wa to ti ton Victorin si bo eye do nu plon mende bona plon wendo edo mi pon egen ko lo mi dinle sunu asu edo mi pon edinle alo asi edo wendo mi pon egen ko lo mi dinle o edo nu plon mende o ye na plon ye bonu eni ma wa di afọ gbọ lo wendo me bo wa nyanyanu wendo iton le so ijawe o na chenu mi nkpanu kon wendo me do wendo me bodo todo mi e do no wiwa wendo na faton ilo jile o do no viche nu ndebutre do jije do wendo to me o ma lindo e ko gbele o nu mi on debutre do jijiwe o sin wede ado no wiwa ilo do to e bodo mi mo e o mi o ene o gbegba we na chi mi on do Jesus sin kan amen no en jan do nu mi on die no sunu plonyo no pona no po gbeto we joloa ma o sin linlewe ma o sin tito we ma o sin no do ayi we akuno gbedo to de so do ayi bodo ekun je do sunu ni no elo pono ge o bo wa se amlo do sunu jibo de ajaja kutan bo wa danyo no bo zedo apatan bo jolo to yin do wen do leni wen do home won no home fifa no wan yin no no eni jigba no àmọ́ sí wẹ́wẹ́ wo ló kpó do jikpa ẹ̀dẹ́ntọ́mẹ́ ọ kẹntọ́ ko bí ọfin bó jẹ́ ńlẹ́ kataji Jésù Kristi ka wa bọ̀ nùwé kẹntọ́ katalẹ̀ ọ ẹlẹ́ avọ́ bí sẹ́sẹ́ bó blódónú mi bọ̀ dandanmẹ́ ọ mi máa lẹ́ gbé bó dọ́dọ̀ nù kó gbélé o njọ́dọ̀ mi ní tún kpó nàjẹ́ wọ́n do mẹ́mi dé ọ mi gẹ̀ sùwẹ̀ dúró do wọ́n do ọ mẹ́ hàn fíyà dé ọ wíde sùwẹ̀ dúró bó fin hàn mama yà máa filẹ̀ nẹ àkóró kpọ́kpọ́ yẹn kpọ́n àmọ́jà yìí fin màá ká dúró bọ̀ ẹ̀ zẹ̀ wẹ́ do mamọ́dọ̀ fin kó nyina o tundo akuno gbedoto edo azoda ho titengbede ndebu jiran zewe do wana nuwe tredo di dewe o ena hoa me jiro do hon donu yin lopo ba so pase po yin lopo etuno utuwe we podo mama ene opo alo etuno utuwe mama we po papa ene opo we do po hu kenklen ma gbojo kame o ma ponu we do jijo wele o zenu kunto do akuno ji botuno gande na ho bo we denu na wa bo akuno ezemi do po endo nu jono de we bi 30 miton nu ene le bi na be agbantan bo Kristo na igigo do wen do me amen akado kwegbehu kenklen mama che no do de hodo asuto sin tamewe nu edo yiye bo edo yiyan ni jawe o wen do na fa lo mi modo nu gege de no renta gba wa wen do me o ko ma mo me na se ku zan do wetonu do fie na zandele e we no renta gba wa gbeto kanu wa we bodo ko mo do nu mewe o we na zan ko do wen do to me bon wendo na mo FIFA jolo akru no gbedo toton e na check do wendo lopolopo mi ton le ton ji ami e na tenu mi no yene sin ko temi do dimbonu mi na do klitanu wi wa no plon mende mi do bonana wendo edo mi pon e do gan ho elo mi dinle Jésù donu mi nde na do no wendo de do mi pon wele o nyonu de lede bogbon wa lo eton me bo manyo eton me asu eton azodasi ton e ko don afo do gudo de me fi agban gba de owe no pon me fi e clean afo de owe no pon nyonu dadate novite note de ro pipon mi we o gbade su gbete gbade me pon fi awa nu je dode but de asu to no blogbon do hosa but nu bi do yi lisin da e ma so do mo a bi o gbade me kwa logo akuno ton po lena le jen ganji do Jesus sin come amen bi o gbade mo di o wa lo to e le ano wuli boni igbonda yin de ano toju igbonda yin de ano sen igbonda yin de mi de igbonda yin o le leko wa lo eniyan ji ndibo ganje wu do mawu de su ko ya mi le san keze o ena jela won do to e do Jesus sin come amen ina chenu mi gba vinu penu po TV hon to mi ko so we do dido wa egbe onu wiwa mi ton ko ta ewu emi kendo ewenyin azo de yin sunu ton do window me o azo enele ewu emi kendewu bo titen bo gbaje me gandi bo de do na yin gbo window na no FIFA me o nu e makado na wa nu e do na wa bo na nyo bo no nu ganji o tono chele ye timenu mi ganji bo kana do si ku gbaje menu ko ta e lo yi me we sin jono nu mi menu koton de sin jono yinu mion ewe ni lengbo plateau tieton Victorin de yin lengbo plateau do agun mies persévérance aye la wajeton e sin jono we yinu mi eye podo noye Ernestine alope
de mi ma so dan do agba lo sa ma uzo wa to wenyi edesu tono wede yinu milene bon kado ganje udo ko ta ene on dion mi monu kunu je uganji boyin eyin do fidewe mi do afoklen dewe dayo eyin nu de wa gbo we mi de dayo besin egbedion mondo akruno na gwa lo nu mi bo mi sana level clean for ene on dia mi kasana je mondido ene on me dia mi de suno ni beaucoup de me pipon beaucoup de todo me akruno mavo ni donu mi do kwe mi ton legbe eyin nu iwa mi ton elo de mi no pon wewe o ejuro mi do mi na kin so mi do alide nu alokan ejiwe mi na yulo mi de bo mi na so yulo nu mi le o yedie alokan nu konton weyin 96 92 70 55 alokan we god eji mi na yulo mi de bo mina so yulo nu mi on ewenyi 68 85 28 86 mi yulo mi do alokan we ni on le di o mina yi gbenu mi mono po mi ka na won me no mo yade ji bo mi do mi pon e bo do gbe mi ton se we bo eyon se nu mi le o mina won ye a mi do gbenu me na ko vi egbe constant do monu kon ton di do don bo ka le bo do gbenu me na ko to su François do mon we goji mi ka won anagonu na sisa de no we matieri de su mi won a amo me tagbe obo eyon se bo ku se bo mi se bo eyon se nu mi on ewenyin on vi mi ton Jean to wade amo me no don bo mo eji mi ko de le bi se se ko ye le bi ple bo da bo mi pon bo eyon pon nu mi on ewenyin no e an potosu mi won ede su no a Jesu ni donu ye bonu azo ni lidodo alo iton lenu wendo me na fa konto emi meni o eyi were vonu Pop TV ma osi wo do kwe mi ton legbe wendo menafa onu iwa mi ton eno kendo wendo me ko wo we asupasi po eduna nu mo ndebu te jijo kaka oyin ko do elo taji ni medio ina tempo ka buna ba kamere bona nu do nu wiwa elo minano pondo gba vinu peno Pop TV ji wewe